Korbuk subdivision Purbomaniko Dewan edisi bilisni Krishokanto Kamini Koroksa Tipresa Tako Sudiranjan Tripra Bihignimu Sajina Tripra Bihig Sak Kengna Tangtani Hekeba delivery Engna Tangtani Sakeng Mani Yagolo Binije Sa Asai Mani Kosom Ungi Paimano Rogi Notun Bazat Sakhamnokni Omarput Sakhamnogo Trepar Hojaka Omarput Sakhamnokni Udaipur Jibi Sakhamnogo Trepar Hormani Yagola Rangpusa Keri Bialni Bagai Saknai Mia Ungi Tangmani Kokmar Ongakrawi Korbuk di Pramotani Blok Presiden Baranguna Hiron Moitripra Tangi Subakha Tei Logio Tongo Mo Senior Leader Bergi Dokan Hengi Shoptam Kiran Jamatia Teibo Waridok Haradan Tripra Polendra Tripra Tei Juddo Muni Jamatia Nokobi Parendra Tripra Bo Tangi Manjaka Tini Koktum Division Pi Shaiman Kha U Je Mohai Bial ke Engi Tangma Zorawo Ti Prasano Kong Nok Hami Engi Tangma Zorawo Ti Pramota Tangi Subarani Sekang Kuno Party Hekeba Kuno NGO Panat Tangi Cuba Mungkari Henai Social media ni Baskang Pai Serai Saikna Deka Sudiranjan Tripra ni Bupa Hemongo Tripra Guru Saboroko O Ani Basa Hamsuk Kari Do Dilbari Omani Mane Nutun Bazar Dilbari Ha Mane Khub Hamalgan normal ke normal oha Bose O Sarai Tamani Bo Dukhode Manhan Atamaha Kusum Montu I Ato Tandia Boma Tanda I Kusum Mohlai Tamaha Bore Haripilla Refaraban Omurpur Omurpur ni Udaipur ni Jibi Wa Angba Kuri Saborok Nutun Bazar ba Omurpur ba Udopur Isugara Sang Tuklago Puja Bokeri Lekha Parabo Manjala Bos Bokeri Leba Beta ba Munsa Sia Alai Bona Ang Kuri Borokba Obo Tipra Mothani Dol Phaye Boksa Ana Jubasu Khlaiha Maharajani Dol Tini je Tipra Motharok no Chuba Phaimani Sakang aro onyo party ni Borolanya Chuba Phaimani ditong Kuri Arlai Kuri Bawana Maya Nangai Subasu Khlaiha Bujagai mo para bumung Krishnakanto para Tama Ponsayat Ponsay Bo Ya Purbo Maniko Nin bumung yang Hamongo Tripura Tini Pila Sini Mediana Hambai Tini Kaisa Sung Maharajani Idolization Nogoi Tini Hainahai Sing Sini Korbuk Subdivision ni Area Dei Kalayo Kaisa Purbo Beregi Dogan Purbo Maniko Dewan Krishna Parane Bohai Krishna Kanto Para Irene Kaisa je delivery case omani delivery काम खाइना सक्सेस ओहा ऑपरेशन खाइतने जागागो तारतारि जे हॉस्पिटल थांगै सक्सेस ओहानो एपो सक्सेस ओमानि किसा लेट ओमै थाहा अला जे साराय डिलीवरी ओमानि साराय अनेक लामा दे फाइतानि किसा अनेक कष्ट ओमै थाहा बिनि कारणे रां पैसा करै चिनिति प्रासा रक्त जत साइमानो जत रां पैसा करै गरीब निसला आरो गरीब दङ बनि नायदि बनि नखुम रखसे तागबिन तसे सनि नखुम चिनि तिप्रा सानि न बिनि बागै रां पैसानि बागै अनेक समस्या बे चिनि दायो जे करबुक सात डिविजननि आनि दायो जे खबर सफायमानि परे जों जत चिनि तिप्रा मथानि वारियर्स रक जों जत बेरेगि दगान पूर्व पश्चिम चेयरमैन काइनि मिलियै आरो जत 79 बडि जों लिडारक सालायै जों कायसा जुक्ति लालायै बनो सुबाचुरुनि बागै जों कायसा सिद्धांत लामानि परे जों तिनि मिया सिद्धांत लागै जों तिनि फायहा सिद्धांत राइट आमानि परे बेरेगि दगान पश्चिमानिकनि चेयरमैन भूपेश देव ब्रह्मा पूर्वमानिकनि चेयरमैन बरमगनां हरि चरण त्रिपुरा आरो इरफाय सखयजाक चिनि एलाका बासिनि सबसे सिनियर लिडार बरमगनां सप्तम किरण जमातिया आरो इरनि लिडार दङ हारादन त्रिपुरा आरो दङ परेन्द्र त्रिपुरा आरो कायसा दङ चिनि बरमगनां फलेन्द्र त्रिपुरा आरो कायसा दङ जुद्ध जमातिया जत चिनि त्रिपुरा सानि वारियर्स रक चिनि महाराजानि वारियर्स रक जों जे महाराजा सामनि मते खेने जों ताबुक जराबो जों चलै दङ जों 21 नि हयते
दाबो दाख्लैबाय हिंके 25 तकरीबन जों 5 years रानिनो जों चलै दङ आरोबो जों जबाखाय थानाय सिनि महाराजानि जे आइडियलजिनो जों तैयो जों काम खाय दंनाय इरनो सागैनाय आं जों जे मानसा जरा जों गुनो किसा फाइनेंशियल याफागिरनाय दाबो जों याफागिरनाय yang nadi yang